बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 30 मई है, 2025 है। जायचे में जो सियारगान की पोजीशन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी जो पोली क्योर है इसके बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने आठवीं मर्तबा इस दवाई को जो है ना मंगवाया है। पहले उन्होंने अपने लिए मंगवाया, फिर उन्होंने अपने अजीज़ों के लिए मंगवाया। अब लोग जहाँ भी मिलते हैं, जो बीमार रहते हैं, उनको ये हमारी दवाई पॉलीक्योर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये दवाई बुनियादी तौर पे आपके जिस्म में तमाम फासद मादों को निकालती है, निज़ाम इंहज़ाम बेहतर करती है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप किसी से डिस्कस भी नहीं करते, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब का माशाल्लाह ख़ात्मा करती है और उसके साथ साथ असाब को सुकून देती है, डाइजेस्टिव निज़ाम ठीक करती है, तो उसके बाद आपको नींद बेहतर आने लगती है। इस तरह ब्लड प्रेशर में भी कमी का सबब बनती है ये दवाई। तो इंशाल्लाह नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप भी मंगवा सकते हैं। आज दोस्तों 30 मई है और जायचे में मैं आपसे एक बात अर्ज करता चलूँ। आज ज़ोहरा जो कि बुर्ज हमल में बैठा हुआ है और चाँद इस वक्त पहुँचा है बुर्ज सरतान में, इनकी आपस में नहस नज़र है। ये नहस नज़र मौजूदा हुकूमत के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात का पेश खैमा बता रही है। अब आने वाला जो वक्त आएगा उसमें मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ती जाएंगी, क्योंकि चाँद और ज़ोहरा ये दोनों पाकिस्तान के हाल के खाने के सितारे हैं और हाल के खाने के सितारे जब भी आपस में नेगेटिव हों तो सूरत हाल थोड़ा मुश्किल होती है। और यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, इस दफ़ा इसकी शिद्दत में इसलिए भी इजाफ़ा होना है कि चाँद की इससे पहले जो नहस नज़र है ज़ोहल के साथ हो चुकी है और ज़ोहल जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बुर्ज हमल में अपने हबूत के खाने में दाखिल हो। और दोस्तों ये जो ज़ोहल की और चाँद की आपस में नेगेटिव नज़र हुई है और ये बिल्कुल आप समझिए, क्योंकि जो ज़ोहल है ये अपने हबूत के खाने में है और चाँद जो है पाकिस्तान के जायचे में, ये भी हाल के खाने का सितारा है। तो मजमूई तौर पे अगर एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा जाए तो ये हाल के 3 खानों के आपस में नहस नज़र मिलने की सिमत में बातें हैं। लिहाजा अब आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और दूसरी सबसे अहम बात है दोस्तों, मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया था कि अब एक मूव चलेगी, तहरीक चलना शुरू होगी, तो वो तहरीक चलने की सिमत में बातें आ गई हैं, लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। अब ये जो मूव है दोस्तों, इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ इल्मी तौर पे बात, प्लूटो की 7 नज़र ज़ोहल के साथ है और नेपच्यून के साथ है और जायचा में सबसे अहम बात यह है कि मुश्तरी की और ज़ोहरा की आपस में जो नज़र है वो कायम होना शुरू हो चुकी है। आज उसका पहला दिन है। ज़ोहरा जो है वो 27 दर्जे पे है, ज़ोहरा 23 दर्जे पे है और मुश्तरी 27 दर्जे पे है। तो हद इत्तिसाल का नुक्ता आगाज़ आज हो चुका है। लिहाजा मैंने अर्ज़ किया, जैसे अब आने वाला वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा तो हुकूमत के लिए मुश्किलात का जो वक्त है वो बढ़ता जाएगा। जायचे में दोस्तों ये जो हद इत्तिसाल है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़ोहरा का और मुश्तरी का, और उसके साथ शम्स और अतारद इकट्ठे हैं और अतारद को इस वक्त आज मरखा 30 मई 2025 को अतारद को प्लूटो नाज़र हो चुका है और ये जो मूव चल पड़ी है ये इसके बड़े गहरे असरात आएंगे। अतारद दोस्तों हमेशा जायचे में तालीम से, इल्म से और मदरसे से, स्कूल से, जहाँ पे इल्म बांटा जाता हो, जो तालिब इल्म वहाँ पढ़ते हैं, इवन जो उस्ताद भी वहाँ पढ़ाते हैं, इन सब का इसके साथ बड़ा ताल्लुक़ होता है। अब ये जो जायचे में साथ नज़र शुरू हुई है नुक्ता आगाज़ में, जब चाँद यहाँ पे बुर्ज जोधा में आया और अतारद इसी जोधा का हाकम हो के यहीं अपने घर में बैठा हुआ है, इसकी 7 नज़रात जो प्लूटो के साथ हुई, नेपच्यून के साथ हुई और उसके बाद चाँद के साथ किरान किया
عطارد نے. تو اب موو جو چلی اس میں دیکھیں اسٹوڈنٹ سامنے آئے، طلباء سامنے آئے، اور یہ جو موو ہے جیسے چلنا شروع ہی ہے، اس میں جیسے میں نے آپ سے اس ابھی مئی شروع نہیں ہوا تھا تو میں نے کہنا شروع کر دیا تھا آپ کو کہ اب خان صاحب کو یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے. اب دوست بڑے کمنٹس کرتے ہیں جی بتائیں جی پھر کیسے وہ ڈیل کریں گے. خان صاحب بنیادی طور پہ ایک مضبوط اعصاب کے انسان ہیں اور ان سے دلیر آدمی ملنا بہت مشکل ہے. جیسے میں نے آپ کو ماضی میں عرض کیا کہ خان صاحب کا ذائچہ پیدائش بہت عام لوگوں سے بہت مختلف ہے. اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے خان صاحب کے ذائچے میں جس میں خان صاحب کے ذائچے میں جو مریخ ہے اس کی جو سات نظر ابھی بھی حد اتصال میں چل رہی ہے زہرہ کے ساتھ، اور مشتری اس میں شامل ہو گیا ہے. تو یہ جو ٹرائنگل بن گئی ہے 3 ستاروں کی آج مورخہ 23 مئی کو، یہ اب اس موو کو مزید شدت اس میں لانے کا باعث بنے گی. اگر دوستو ہم ذائچے کو سب کو ملا کر پڑھیں تو اس ذائچے میں پلوٹو کی، نیپچون کی، زحل کی، عطارد کی، مشتری کی، شمس کی، زہرہ کی اور مریخ کی آپس میں 7 نظرات ہیں. اور یہ جو 7 نظرات ہیں یہ ذائچہ جو اس میں باتیں بتا رہا ہے، ذائچہ سب سے بڑا اعلان یہ کر رہا ہے کہ یہ موو چل پڑے گی اور یہ واپس نہیں ہٹے گی، کیونکہ ابھی آگے درجات پہ ستاروں نے آنا ہے. اور جیسے جیسے چاند اب جو نیا طلوع ہوا ہے، جیسے جیسے یہ کمیونیکیشن کرے گا اس موو کے اثرات بڑھتے جائیں گے. اور اس میں جو زیادہ تر جو سیارگان ہیں یہ منقلب اور زوجزن برج میں بیٹھے ہیں، اور ان میں پلوٹو اور مریخ جو ہیں یہ ثابت برج میں بیٹھے ہیں. لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اس میں شامل ہوں گے آہستہ آہستہ. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا اگر ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو پاکستان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو سورج ہے اس میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں ایک بادشاہت کے مقام پہ ایسے سمجھیے کہ ایک ستارہ بیٹھا ہوا ہے جو اس تمام کمیونیکیشن میں دیکھ رہا ہے، ایفیکٹ دیکھ رہا ہے، دے رہا ہے. ابھی جو دوستو سورج ہے وہ 10ویں درجے پہ ہے، اور 10ویں درجے پہ ہونے کی وجہ سے اس کی ابھی مریخ کے ساتھ 7 نظرات نہیں شروع ہوئیں. آنے والے 5 سے 7 دنوں میں مریخ کے ساتھ جو 7 نظرات شروع ہوں گی سورج کی، یہ خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے سے 9ویں خانے میں شروع ہوں گی. لہٰذا صورتحال ایسے سمجھ آ رہی ہے جیسے بیرون ملک کوئی بیٹھی ہوئی شخصیت اس میں کوئی اہم رول ادا کرنے کی سمت میں باتیں اس کی آئیں گی. اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ مئی کے بعد 9 جون 2025 کو مشتری بھی اپنے شرف کے خانے میں داخل ہو جائے گا. یہ بہت ساد وقت ہوگا اور خان صاحب کے ذائچے میں اب صورتحال اور سٹرونگ ہو جائے گی. 9 جون 2025 کو خان صاحب کے ذائچے میں اور صورتحال سٹرونگ ہو جائے گی. اور یہ جو یہاں پہ جب مشتری انٹر ہوگا سرطان میں تو اس کی پہلی نحس نظر ہونی ہے زحل کے ساتھ. لہٰذا آپ سمجھیے کہ حکومتی بینچوں میں تھرتھلی مچے گی اور صورتحال ان کی برداشت سے باہر ہوتی جائے گی. یہ 200 ستاروں کے ایفیکٹس ہیں. ہمارا اندازہ یہی ہے، حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے. جیسے جیسے اب ستارے آگے آئیں گے دوستو آپ کے سامنے ایفیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے کل سے، تو ہم انشاءاللہ باقی جو نظرات ستاروں کی کل بنے گی وہ کل بیان کر کے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر تبصرہ کریں گے کہ ذائچہ کیا بتا رہا ہے، ستارے کدھر جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے فردر باتیں کریں گے.